kita semua, guru kita semua, Al-Habib Muhsin Al-Attas, tahiyatan wa ta'ziman wa takriman minna min ahli al-Lombok. Ya Sayyidi, nahnu muhtajun ala ilmik wa adabik wa nashkur lihudurika wa natasharraf lihudurik fi hadha al-yawm. Jazakallahu khairal jazaa بحضوره شيخنا وحبيبنا الحبيب محسن العطاس. إن شاء الله بحضورك يا سيدي نحن الذي يجتمع والمجتمع في هذا المكان إن شاء الله بسببه هذا المكان مكان مبارك، وإن شاء الله هذا المكان مكان فيه بركة ومكان فيه رحمة من الله سبحانه وتعالى. وجزاك الله خير الجزاء لحضورك يا شيخي، وإن شاء الله هذا المكان إن شاء الله سأبنى المدرسة والمجلس في كل أسبوع، وإن شاء الله سيكون من المشايخ الذي عنده الوقت وعنده وقت معين، يعني إن شاء الله سيكون دعوة في هذا المكان. وجزاك الله خير الجزاء لحضورك، وإن شاء الله في آخر دعوتك نسألك أن تدعو لجميع الجماعة، هم يعني يريد يذهب إلى مكة والمدينة، ونسألك الدعاء في آخر دعوتك. Ibu-ibu, Bapak, tamu Allah, tamu Rasulullah, insya Allah dengan hadirnya beliau kita akan diberkati, dan tempat ini insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita ketahui, beliau adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kemuliaan kakeknya, dengan kemuliaan ilmunya, dengan kemuliaan segala kebaikannya dan adab. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau melihat baginda Nabi, maka contoh
pakaian Nabi, adab Nabi. Mari kita lihat beliau dari siwaknya, dari pakaiannya, dari imamahnya, dari cara berjalannya, dari senyumnya. Hatta tadi ketika mendengar azan, salah satu ilmu yang bisa kita ambil ketika mengucapkan muazin mengatakan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka disunnahkan kita mencium ibu jari kita kemudian mengusap mata kita. Itu adalah ajaran dari adab beliau, dan itu adalah sunnah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tahiyatan juga penghormatan terhadap seluruh masyayikh, seluruh ustaz, seluruh jamaah yang hadir. Semoga kita semua yang hadir ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita dan dijadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang selalu berada di dalam keimanan serta ketakwaan. Mungkin hanya ini sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man khassana wa hadana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya mushaffa'u dallana wa hadana ma'a alika al-athhari ma'dini sirrika al-asma fahum sufunun najati himana. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya, yang mana mereka adalah bahtera yang apabila kita ikuti maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان صلى الله عليه. حال المحبين كذا، وهذه أحوالكم أحوال المحبين لأنكم اجتمعتم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita pada siang hari ini berkumpul di tempat yang mulia ini semata-mata karena rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah ciri-ciri orang yang mencintai Nabi. Dia rela mengorbankan waktunya, bahkan rela mengorbankan harta dan nyawanya demi cintanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكان النساء في وقته صلى الله عليه وسلم إذا عاد الرجل إلى بيته أول ما تستقبله زوجته تقول له ما قال رسول الله ما فعل رسول الله. Para sahabat ketika mereka menghadiri majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian pulang ke rumah mereka disambut oleh istrinya, dan yang paling pertama ditanya oleh istrinya apa? Yaitu, wahai suamiku, apa tadi yang kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beritahukan kepadaku. وهذا هو المولد الشريف الذي نقرأه الآن هو أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وشمائله صلى الله عليه وسلم.
Dan maulid yang tadi kita baca ini menceritakan tentang baginda Nabi, tentang perilaku Nabi, sifat-sifat Nabi, kemudian semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. مرة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم سأل الرجال أي شيء خير للمرأة ولم يعرف أن يجيب أحد من الرجال بمن فيهم سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب لا أحد لم يجيب أحد. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, hal apa yang paling baik bagi laki-laki? Kemudian para sahabat tadi tidak ada yang bisa menjawab. Padahal di antara mereka ada Sayyiduna Abu Bakar, ada Sayyiduna Umar, dan para sahabat yang besar-besar. Namun mereka semua tidak bisa menjawab. فلما رجع سيدنا علي بن أبي طالب إلى بيته كما قلنا لكم عادة الأزواج سألته سيدتنا فاطمة ماذا قال رسول الله ما فعل رسول الله فقال لها سيدنا علي بن أبي طالب لقد سألنا مسألة ولم يستطع أن يجيب أحد. Dan di dalam majelis itu juga terdapat Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hadir. Kemudian ketika Sayyiduna Ali bin Abi Thalib pulang ke rumahnya, yang paling pertama ditanya oleh istrinya yaitu siapa? Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Sayyidatuna Fatimah bertanya kepada Sayyiduna Ali, wahai suamiku, apa tadi yang kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? فقالت ما سألكم رسول الله فقال لها لقد سألنا سؤال ولم يجب أحد قال صلى الله عليه وسلم أي شيء خير للمرأة. سمعت هذا السؤال سيدتنا فاطمة قالت أتأذن لي أن أجيب رسول الله أقول له الجواب. وبيت سيدتنا فاطمة خلف بيت النبي صلى الله عليه وسلم في داخل المسجد النبوي. الله يبلغكم إن شاء الله زيارته. Ketika Sayyiduna Ali sampai ke rumah, Sayyidah Fatimah bertanya, wahai suamiku, apa tadi yang kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Sayyiduna Ali menceritakan bahwasanya di majelis tadi Nabi bertanya satu pertanyaan namun tidak ada yang bisa menjawab. Apa pertanyaannya? Hal apa yang paling baik untuk perempuan? Hal apa yang paling baik untuk perempuan? Kemudian Sayyidah Fatimah mengatakan, wahai suamiku, bolehkah biar saya yang menjawabnya? Yang mana rumah Sayyidah Fatimah bergandengan, bersampingan dengan rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فذهبت إلى بيت والدها وكان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا دخلت سيدتنا فاطمة الزهراء يقوم صلى الله عليه وسلم لها ويجلسها في مكانه ويقبلها في رأسها. وكانت هي رضي الله عنها إذا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم له وتقبله بين عينيه وتجلسه مكانها. Kemudian Sayyidah Fatimah beranjak dari tempat duduknya menuju rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengucapkan salam lalu dibuka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri dari duduknya untuk menghormati Sayyidah Fatimah, untuk mencintai Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kemudian menyuruh beliau duduk di sampingnya dan mencium keningnya. Begitupun apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah Sayyidah Fatimah, rumah putrinya yang tercinta, maka Sayyidah Fatimah berdiri, kemudian mempersilahkan Nabi duduk di sampingnya dan mencium kening ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم قال لها ما الذي جاء بك هذه الساعة يا فاطمة؟ قالت يا رسول الله بلغني أنك سألت الرجال مسألة وعندي جوابها. Kemudian Nabi bertanya kepada putrinya, wahai putriku, gerangan apa yang membuat kamu datang di siang hari ini? Sang putri menjawab, wahai Rasulullah, engkau bertanya satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh laki-laki, tapi saya bisa menjawabnya. فقالت خير شيء للمرأة ألا ترى الرجل ولا يراها الرجل. فقال صلى الله عليه وسلم بخ يا فاطمة ذرية بعضها من بعض. يعني فرح صلى الله عليه وسلم من جوابها الصحيح.
Kemudian Nabi mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, apa jawabannya wahai putriku? Kemudian Sayyidah Fatimah mengatakan, ya Rasulullah, hal yang paling baik bagi perempuan adalah tidak memandang laki-laki yang bukan mahramnya dan tidak dipandang oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ini kisah paling terbaik bagi perempuan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bahagia, sangat gembira dengan jawaban putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. سيدتنا فاطمة هذه أفضل بناته صلى الله عليه وسلم، أفضل من سيدتنا أم كلثوم وسيدتنا زينب. لماذا؟ من يعرف ما السبب؟ Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha adalah putri yang paling mulia di antara putri-putri yang lainnya. Dan beliau juga putri yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebabnya? يعني بناته صلى الله عليه وسلم ثلاثة: فاطمة ورقية وأم كلثوم، ليست زينب. فاطمة ورقية وأم كلثوم. Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya 3 putri, yaitu Sayyidah Fatimah, Sayyidah Ruqayyah, dan Sayyidah Ummu Kulthum. هؤلاء الاثنين أم كلثوم ورقية ماتا قبله صلى الله عليه وسلم، لكن السيدة فاطمة لم تمت حتى أن مات رسول الله، فهي الذي تحملت مصيبة الوفاة، مصيبة موته صلى الله عليه وسلم. قال العلماء لذلك هي أعلاهن درجة. Di antara 3 putri tadi, Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummu Kulthum meninggal sebelum Nabi. Mereka meninggal sebelum Nabi. Adapun Sayyidah Fatimah Az-Zahra meninggalnya sesudah Nabi, dan dia merasakan kesedihan yang luar biasa ketika melihat ayahnya meninggal dunia. Oleh sebab inilah Sayyidah Fatimah Az-Zahra merupakan putri yang paling mulia. وكان سيدنا علي بن أبي طالب يحب سيدتنا فاطمة حبا شديدا جما. Dan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib mencintai istrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan cinta yang luar biasa. كان يراها وهي تستخدم السواك، هذه يسمى هذا السواك يسمى الأراك في اللغة العربية. كان سيدنا علي بن أبي طالب يراها وهي تضع السواك في فمها فيقول: Suatu ketika Sayyiduna Ali radhiyallahu anha melihat istrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra memakai siwak. كان إذا رآها تستاك يقول ممازحا لها وملاطفا لها، يقول: حظيت يا عود الأراك بثغرها، يعني أنت أيها الأراك الشيء الوحيد الذي استطاع أن يقترب من السيدة فاطمة من الذكور، لأنه أراك مذكر ليس مؤنث. يقول: حظيت يا عود الأراك بثغرها، يعني بفمها، أنت الشيء الوحيد الذي هو ذكر واستطاع أن يقترب من فم السيدة فاطمة. حظيت يا عود الأراك بثغرها، ما خفت مني يا أراك لو كنت من أهل القتال قتلتك ما فاز مني يا سواك. Jadi suatu ketika Sayyiduna Ali melihat istrinya tercinta Sayyidah Fatimah memakai siwak, memakai siwak seperti yang beliau pakai, dan timbul dalam hati Sayyidina Ali rasa cemburu kepada siwak dan mengatakan, wahai siwak, kamu satu-satunya yang berani menyentuh bibir istriku. Kamu satu-satunya yang berani menyentuh bibir istriku. Ketahui wahai siwak, andaikan engkau bisa berperang, maka akan kutebas lehermu, dan tidak ada musuh yang lolos di hadapanku. وكانت تضحك إذا سمعت هذه الأبيات منه رضي الله عنه. Dan Sayyidah Fatimah ketika mendengar semamun muji senina, muji istrinya, beliau tersenyum. Masya Allah. هل هذا تشدد في الدين أن المرأة يعني لا ترى الرجل ولا يراها الرجل؟ هل هكذا كان مجتمع الصحابة يعني فيه شدة؟ لا، الصحابة بشر مثلنا يمزحون ويضحكون ويمرحون. Maksud dari perkataan wanita tidak dipandang oleh laki-laki atau tidak memandang laki-laki yang bukan mahramnya bukan berarti ketat sekali.
bukan berarti tidak boleh bercanda, tidak boleh berbicara. Di antara para sahabiah, wanita-wanita sahabat, mereka juga ada yang bercanda, ada yang berbicara, dan bukan sesuatu yang terkekang dalam agama. والمزح كان بين الصحابة، بين سيدنا علي بن أبي طالب وبين سيدنا عمر بن الخطاب. كان سيدنا عمر بن الخطاب يمازح سيدنا علي، يأخذ حذاء سيدنا علي ويضعه في أعلى السور. سيدنا عمر طويل، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسيدنا علي بن أبي طالب أقرب للقصر، أقصر من سيدنا عمر، فلا يستطيع سيدنا علي أن يصل إلى الحذاء. ماذا يفعل سيدنا علي بن أبي طالب؟ قوي سيدنا علي بن أبي طالب، يأخذ حذاء سيدنا عمر بن الخطاب ويدفع بالنخلة هكذا ويضع الحذاء. لا يستطيع سيدنا عمر أن يأخذ حذاءه، فيقول سيدنا علي أول أحضر الحذاء وأنا أخرج لك الحذاء. Yo, lelek pada paham nih ki? Paham ke? Lelek seloka. Oke, itu yang terjemahan tadi. Jadi di antara para sahabat, mereka juga saling bercanda, saling berjolak di antara mereka. Suatu ketika Sayyiduna Umar bin Khattab bercanda, berjolak kanca Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyiduna Umar niki postur tubuhnya tinggi, sedangkan Sayyiduna Ali pendek. Jadi Sayyiduna Umar bin Khattab mengambil sandalnya Sayyiduna Ali, kemudian ditaruh di atas genteng, sedangkan Sayyidina Ali pendek, kode dan tahu baik. Nah, kemudian Sayyidina Ali mikir, bener kebalas nih. Akhirnya Sayyiduna Ali niki timaan kode, tapi terkenal kuat, badannya kuat sekali. Jadi untuk membalasnya, Sayyiduna Ali mengambil sandalnya Sayyiduna Umar, kemudian Sayyiduna Ali mengangkat pohon kurma. Angkat turun oleh bawah, aneh baik mau tahu. Sayyiduna Umar dia tahu baik, mau milih baikan sandal ke dulu. وكان هناك سيدنا نعيمان، هذا سيدنا نعيمان من الصحابة ويحب أن يمازح رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian ada juga salah seorang sahabat namanya Nuaiman. Sahabat Nuaiman niki sering bercanda, sering berjolak, bahkan beliau sering berjolak sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هذا سيدنا نعيمان مرة رأى رجل ومعه عسل، وهو يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل، ونعيمان فقير ليس معه مال، فجاء إلى راعي العسل وقال أعطني عسل. ثم بعد فترة تعال إلى هذا البيت، بيت من؟ بيت رسول الله، اطلب الثمن منه. فالرجل قال مرحبا، فأخذ العسل وذهب إلى بيت رسول الله، يدق على باب رسول الله، قال أعطوا هذا هدية من نعيمان إلى رسول الله. أدخلوه أهله فأكل منه صلى الله عليه وسلم. بعد قليل الباب يطرق، يخرج رسول الله، من؟ يقول أنا صاحب العسل أريد ثمن العسل. نعيمان قال هدية، والله ما أعرف، هو يقول هذا الذي يسدد صاحب هذا البيت هو الذي يدفع الثمن. فيضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج الثمن. Jadi suatu ketika Sayyiduna Umar berjolak kanca Nabi. Nuaiman. Sayyidina Nuaiman berjolak tanda sama Nabi. Jadi Nabi niki senang sekali makan madu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang makan madu. Jadi suatu ketika Sayyiduna Nu'man datang ke pasar. Sayyiduna Nuaiman, Sayyiduna Nuaiman datang ke pasar ngambil madu. Jadi ngambil di toko madu. Dia tobat madu, tebing di baginda Nabi, dikasih ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat bayah. Beliau mengatakan, balas saya pek balik ini bayah. Yang saya pek balik ini saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi makan, dimakan madunya sudah selesai semuanya. Yang punya toko tadi datang mengetuk, tok, ya Rasulullah, mah bayah. Kaget. Yuk, dinapa wata bayah onek nikman terbayah. Nuaiman mengatakan, nanti yang bayar engkau wahai Rasulullah. Padahal tadi pemilik toko tadi mengatakan bahwasanya ini hadiah dari Nuaiman, lalu nikman terbayah. عندما يقابله صلى الله عليه وسلم يسأله ما لك يا نعيمان؟ لماذا أتيت بالعسل وبثمن؟ فقال يا رسول الله أعرف أنك تحب العسل والله لن يخذلك،
يعني يؤتيك من فضله وتأتيك النقود فلذلك أنا أحببت الذي تحبه. Jadi setelah itu Sayyiduna Rasulullah berdaya kanjeng Nuaiman, kemudian bertanya, wahai Nuaiman, kenapa engkau hanya mendatangkan madu tapi nikmat terbayar? Hanya mendatangkan madu belum dibayar. Kemudian Nuaiman mengatakan, ya Rasulullah, saya tahu engkau suka madu dan tidak mungkin Allah menyanyiakanmu. Insya Allah nanti alat doang kepek sih berbayar. Benar bahasa. هذا الذي يمازح الرسول صلى الله عليه وسلم. في بعض الأيام يأتي يبكي إلى عند رسول الله يقول يا رسول الله طهرني. يقول له ما لك؟ يقول له يا رسول الله لقد شربت الخمر طهرني. يقول له رسول الله ارجع. يقول لا طهرني يا رسول الله. فيقول لهم أقيموا الحد فيجلد. Kemudian sahabat Nuaiman tadi, yang terkenal demen bercorak, datang ke Rasulullah suatu ketika mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah minum khamar, maka berikan saya hukuman. Kemudian Nabi mengatakan pergi. Tapi dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak mau pergi sampai saya dihukum oleh engkau, baru saya mau pergi. Kemudian Nabi menyuruh para sahabat untuk memberi hukuman. يقولون فيرونه الصباح وهو مجلودا ومضروبا فإذا استفاق وتنشط يأتي إلى رسول الله يمازحه صلى الله عليه وسلم ويضحك معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Di pagi hari beliau dihukum karena minum khamar, dihukum oleh Rasulullah, dihukum oleh sahabat. Tapi malamnya wah sehat datang Malik berjolak kan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وحصلت هذه منه مرة ثانية ومرة ثالثة وهو يأتي إلى رسول الله ويقول طهرني يا رسول الله فيجلد إلى حد 3 مرات وهو يجلد. Dan ini bukan terjadi sekali dua kali, tapi berkali-kali. Sudah dihukum, sudah dicambuk, lalu Malik minum khamar. Tapi setelah itu dia datang lagi kepada Nabi, minta diberikan hukuman lagi, dan seperti itu. في المرة الرابعة وهم يأتون به رأى سيدنا عمر بن الخطاب في وجود رسول الله وهو يقول شربت الخمر. فقال سيدنا عمر بن الخطاب يا رسول الله ائذن لي أن أضرب عنق هذا المنافق. Sampai suatu ketika Sayyiduna Nuaiman tadi datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, saya minum khamar lagi, cambuk saya, hukum saya. Dan di samping Nabi ada Umar bin Khattab, seorang sahabat yang terkenal keras, berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkan saya untuk memotong leher munafik ini. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الكلمة العظيمة، قال مه يا عمر لا تكن عونا للشيطان على أخيك لقد علمته يحب الله ورسوله. شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي أتي به 4 مرات وهو يشرب الخمر ويجلد ويشرب الخمر ويجلد ويشرب الخمر ويجلد، مع ذلك هو يحب الله ورسوله بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab permintaan Sayyiduna Umar. Beliau mengatakan, tidak wahai Umar, jangan engkau menjadi penolong syaitan, karena di hati Nuaiman ada rasa cinta kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun dia minum khamar, kemudian dicambuk, dihukum, minum khamar lagi, dicambuk lagi, dihukum lagi sampai 4 kali. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bersaksi bahwasanya di hati Nuaiman ada cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حتى نعرف هذه النبوة ولسان النبوة لسان الرحمة ولسان المحبة ولسان الألفة. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang lembut, sosok yang halus, tidak mudah mencela, tidak mudah memarah. يقول صلى الله عليه وسلم أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم. وهذا دليل على عظم تواضعه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنتم نصيبي من الأمم وأنا نصيبكم من الأنبياء. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu perkataan yang merupakan ketawaduan beliau. Beliau mengatakan, engkau wahai umatku beruntung punya Nabi saya, dan saya juga sebagai Nabi beruntung punya umat seperti kalian. Ini perkataan menunjukkan bagaimana ketawaduan beliau. في حادثة
الغار عندما دخل إلى الغار سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم سيدنا أبو بكر الصديق حتى يتأكد أن هذا الغار ليس فيه شيء من الثعابين أو من العقارب. فدخل سيدنا أبو بكر ووجد هناك ثقوب في داخل هذا الغار، فأصبح يقطع من ملابسه ويسد هذه الثقوب، ويقطع ويسدها ويسد، حتى لم يبقى قالوا مع سيدنا أبو بكر الصديق إلا ما يستر عورته، يعني ما بين السرة والركبة، والبقية كلها يسد بها هذه الثقوب. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dan beliau ingin masuk ke dalam Gua Thur, dalam Gua Thur bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelum memasuki gua tersebut, Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jangan kau masuk sampai saya masuk duluan. Kalau di dalam terjadi apa-apa, biar saya yang kena dan engkau selamat." Kemudian beliau masuk dan ternyata di dalam gua banyak sekali lubang-lubang ular. Dan beliau merobek pakaiannya untuk menyumpal lubang-lubang tadi. Sehingga semua yang sudah disumpal dan pakaian beliau sudah habis dirobek-robek, hanya tersisa untuk menutup auratnya saja. لم تبقى إلا ثقبا واحدا فقط، هذا ليس معه من اللباس ما يكفي لأن يكفله. فجلس سيدنا أبو بكر وجعل عقبه هذه في داخل هذه الفتحة حتى لا يخرج منها شيء، ثم قال تفضل يا رسول الله، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Setelah beliau menyumpal lubang-lubang tadi dan pakaian beliau sudah habis, ternyata sisa satu lubang belum dema tersumpal, lalu pakaian habis, lamun terobek balik auratnya kelihatan. Kemudian beliau menyumpalnya dengan kakinya, disumpal dengan kaki lubang ular tadi dan mempersilahkan Nabi, "Ya Rasulullah, silahkan masuk." فنام صلى الله عليه وسلم على فخذ سيدنا أبي بكر. Kemudian setelah Nabi masuk ke dalam gua, Nabi SAW tertidur di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. وبعد لحظات خفيفة استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثر قطرات الدمع الذي خرجت من سيدنا أبو بكر الصديق، فسأله: ما لك يا أبا بكر؟ قال: تذكرت أهلي وزوجتي وهكذا وأنا أبكي لفراقهم. قال صلى الله عليه وسلم: مشينا قريبا، يعني ما هناك أقل من يومين، هذا ليس السبب، اصدقني، ما الذي جعلك تبكي؟ Setelah beberapa saat, Nabi terbangun dari tidurnya karena ada tetesan air mata yang mengenai pipi beliau. Setelah Nabi bangun, bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang membuat kau menangis?" Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, aku kangen kaca keluarga, kangen senina anak, kangen keluarga." Kemudian Nabi mengatakan, "Wahai Abu Bakar, baru saja kita tinggalkan mereka, masa sudah rindu, sudah kangen? Jujur wahai Abu Bakar, apa yang membuat engkau menangis?" ثم قال: يا رسول الله، الحية تلدغني. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, ular yang ada di dalam lubang tadi mematuk-matuk kaki saya." ولم يتحرك سيدنا أبو بكر، الرسول لم يقم من أثر حركة الركبة، ولكنه من أثر الدموع من شدة الألم. Dan kakinya Sayyidina Abu Bakar tidak bergerak sedikit pun, dan beliau tidak lagi kuat menahan sakitnya sampai meneteskan air mata dan mengenai pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حتى تعلموا كيف درجة المحبة بين سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana besarnya, tingginya cintanya Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم بصق صلى الله عليه وسلم في عقب سيدنا أبي بكر فشفي. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meludahi kaki yang dipatok oleh ular tadi dan seketika itu langsung sembuh. في بعض الروايات يقولون أن الحية هذه خرجت فخاطبها رسول الله: ما لك ولصاحب أبا بكر لماذا تلدغينه؟ Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya ular tadi keluar dari lubangnya. Kemudian Nabi bertanya kepada ular, "Wahai ular, kenapa engkau mengganggu temanku Sayyidina Abu Bakar?" قالت: يا رسول الله، حجبني عنك، كنت أريد أن أراك وهذا منعني عنك. Kemudian ular tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, kaki Abu Bakar ini menghalangi saya untuk melihat engkau,
makanya saya patok dia supaya kakinya pindah, dan saya ingin memandangmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حتى هذه الحيات التي تسمى فويسقة التي يسن لنا قتلها بعد إنذارها 3 مرات تحب لقياه صلى الله عليه وسلم. Bahkan seekor ular yang dianjurkan untuk dibunuh, ya, dan dia termasuk binatang buas, begitu cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وبعد أن تكلمنا بشيء من شيمه صلى الله عليه وسلم وأخلاقه نتكلم عن شيء من سننه صلى الله عليه وسلم وهي سنة السواك. Tadi kita sudah bicara panjang lebar tentang akhlak beliau, tentang budi pekerti beliau, dan sekarang kita akan berbicara tentang sunnah-sunnah beliau. Di antaranya adalah siwak yang dipegang oleh beliau niki, apa namanya? Siwak, dia sikat gigi, ya. هذا يسمى سواك وهذا كذلك يسمى سواك، لكن هذه العود يسمى أراك، يسمى في اللغة العربية أراك. Jadi siwak ini terbuat, ya, atau diambil dari kayu arok, ya, diambil dari kayu arok. Kemudian siwak apa tekadu? Bau kadu? Ya. Itu juga dinamakan siwak. لكن يكون هكذا يعني باليمين، السواك يسن باليمين وليس باليسار، هكذا باليمين. Nah, tapi sunnahnya pakai tangan kanan, ya. Jadi tangan kanan, kadu lengan sebelah kiri. Memakai siwak sunnahnya pakai tangan kanan. يعني بأي طاهر طالع جاف، فهذا ممكن يكون سواك، يحصل على أجر السواك. Jadi siwak itu boleh dengan apa saja, menara kayu, boleh kadu kain, kadu apa saja yang dia itu licin dan kering. Nah, menara kain, sorban dan apa saja. يعني كل طاهر طالع جاف، هذا المقصود يعني يجتمع فيه طاهر طالع وجاف. Jadi siwak yang dimaksud itu adalah semua yang suci, kemudian kering, dan dia bisa membersihkan, ya, gitu ya. الرابع أن يكون منفصلا. ما معنى منفصلا؟ يعني إذا أحد قال هذا يدي التاك، هل هذا يصح يكون سواك؟ إصبع الشخص نفسه لا، لكن بإصبع غيره ممكن. يعني kalau mau ini bisa, ini siwak. Ini siwak, ini bisa, ya. Nah, jadi syarat yang keempat pakai siwak itu harus terpisah. Nah, harus terpisah. Jadi lamun tersiwak kadu imam mesak dan bau. Karena apa? Karena belum terpisah. Tapi kalau kita pakai siwak dengan tangan istri atau tangan siapa saja boleh, karena sudah terpisah. Dan sini doang kadu imam saya bau. ثم أن السواك هذا له فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولو لم يكن إلا قوله صلى الله عليه وسلم إنه مرضاة للرب مسخطة للشيطان مطهرة للفم. هذا الحديث يكفي. Kemudian siwak niki punya keutamaan yang luar biasa. Kita cukup mendengarkan satu hadis saja, banyak sekali keutamaannya, tapi cukup satu hadis saja yang menyebutkan bahwasanya siwak ini menyebabkan Allah ridha dan membersihkan mulut dan membuat setan kabur atau lari. يعني قيمته 10,000 روبية وفيه رضا الله سبحانه وتعالى. Jadi siwak niki murah aja, enggak 10.000 doang. Nah, ini pelit-pelit beli siwak, 10.000 doang beli siwak, tapi bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. قال الإمام السيوطي إن للسواك 70 فائدة دينية و70 فائدة دنيوية. Al-Imam As-Suyuti, salah seorang ulama besar, mengatakan di dalam memakai siwak terdapat 70 faedah, 70 keutamaan, baik untuk kehidupan dunia atau untuk agama kita. من الفوائد الدنيوية أنه يقيم الظهر الذي ظهره هكذا محمي، يستمر على استخدام السواك يعود ظهره مستقيما. Di antara keutamaan siwak yang berkaitan dengan kehidupan dunia, bahwasanya lamun dengan istiqomah kadu siwak, insya Allah badannya lurus.
Nah, jadi menalak dengan bongkok kadu siwak istiqomah lagu istiqomah kadu siwak insyaallah jadi lurus. السواك يجري البصر الذي عنده ضعف في البصر إذا استمر على السواك يكون نظره جيدا. Kemudian faidah keutamaan yang kedua, barang siapa yang istiqomah pakai siwak, insya Allah matanya tajam, pandangannya tajam. Kadu kacamata kadu siwak. الاستمرار على استخدام السواك يزيل البلغم الذي في الصدر، وبعض اخواننا المبتلين بالدخان نسال الله ان يتوب عليهم، فهذا السواك يساعده على تنظيف الصدر من البلغم وغيره. Kemudian keutamaan yang lainnya bahwasanya siwak itu bisa membersihkan lendir atau apa yang ada dalam dada kita. Jadi lamun istiqomah kadu siwak, insya Allah badan kita jadi sehat. هذه من الفوائد الدنيوية. أما من الفوائد الأخروية فقد ذكر العلماء أن السواك هذا سلاح ضد الشيطان. إذا السواك معك لا يستطيع الشيطان أن يقترب منك. Yang tadi kita sebutkan adalah keutamaan siwak yang kaitannya dengan kehidupan dunia kita. Adapun yang kaitannya dengan agama, diantaranya bisa membuat setan kabur, membuat setan lari. Jadi lamun istiqomah kadu siwak, insyaallah setan tidak mendekat. وفي ساعة قبض روح الإنسان إذا كان السواك بجانبه سواء على المخدة وقت النوم أو في جيبه فإنه يذكره الشهادة. إذا لم يكن أحد عنده السواك يلقنه الشهادتين. Dan juga apabila seseorang sebelum meninggal dunia ketika sakaratul maut, ya, dan dia mengantongi siwak di kantong atas atau lek bawah, kemudian tidak ada orang yang mentalkinnya untuk mengucapkan la ilaha illallah, siwak ini yang akan mentalkinnya. باقي نعرف كيفية استخدام السواك، كيف نستاك كما كان صلى الله عليه وسلم يستاك. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya bersiwak. Belum deh cara bersiwak seperti Nabi, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak. Contoh beliau. كان يستاك صلى الله عليه وسلم من النصف من الطرف الأعلى هكذا، ثم إلى اليمين، ثم ينزل إلى الأسفل، ثم إلى المنتصف، ثم إلى الأعلى، ثم إلى اليسار، ثم إلى الأسفل، ثم إلى هكذا 3 مرات. من الأعلى إلى اليسار، هذا 1. kedua هكذا، 3 هكذا. nanti فهمتم؟ هذه كيفية استياقه صلى الله عليه وسلم. عرفتم؟ أيوة. من ناحية هذا كذلك بارك الله فيك. السواك هل يمسك هكذا أو هكذا؟ لا، طريقته هكذا. 3 الأصابع هذه في الأعلى والإصبعين هذه في الأسفل. هكذا يمسك السواك. Nah, sekarang tentang bersiwak sebagaimana Nabi. Yang pertama, bagaimana cara megang siwak? Beda cara megang siwak dengan cara rokok. Rokok meneh. Nah, dene meneh dalam bersiwak. Tapi bagaimana? Begini. Nah, yang 3 niki di atas, yang 2 di bawah. Nah, niki nggih. Nah, kemudian dimulai dari gigi bagian atas yang kanan. Nggih. Begini ke bawah, ke atas, ke bawah. Yo, meneh paham? Angka balu, angka balu, lalu mulai lengan kanan atas begini. Niki dihitung sekali, lagi yang kedua, lagi yang ketiga sampai 3 kali. Jelas ke? Memang jelas pada alat video. وفي الحديث صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بغير سواك. Dalam hadis Nabi bersabda, 1 sholat dengan siwak lebih utama daripada 70 sholat tanpa siwak. فبعد ذلك إن شاء الله كلنا نحافظ على السواك إن شاء الله. Beliau sudah menjelaskan panjang lebar tentang siwak. Pulang dari majelis, insya Allah semuanya beli siwak. Sanggup? Beli 10.000 doang. Pulang dari sini beli siwak, istiqomah pakai siwak. حتى إن المسلمين في معركة من المعارك
لم ينتصروا فرجعوا إلى سيدنا خالد بن الوليد. لماذا لم ننتصر؟ العادة نحن ننتصر، في كل مرة ننتصر. قالوا فصار سيدنا خالد بن الوليد يقول أنتم قصرتم في سنة من سنن سيد المرسلين. فصار يتتبعهم، يأتي يجدهم جميعهم يقومون الليل، جميعهم يقرؤون القرآن، لكن وجد التقصير في السواك، فأمر الجيش مباشرة كلهم الآن تأتون بالسواك. فخرج الصحابة، هذا يطلع من الشجرة ويقطع والثاني كذا، والكفار يرون من بعيد ماذا يعمل المسلمون الآن، يقطعون الأشجار ويسنون أسنانهم سيأكلونه، فاستسلموا سبحان الله بدون حرب. Jadi ada sebuah kisah tentang siwak. Suatu ketika para sahabat melakukan perjalanan untuk berperang. Kemudian di tengah-tengah perang para sahabat mengalami kekalahan. Ya, ikembe nenek biasa padahal itu menang. Tapi kenapa sekarang kalah? Kemudian para sahabat tadi bermusyawarah kepada Sayyiduna Khalid bin Walid yang merupakan pemimpin perang. Kemudian Sayyidina Khalid mengatakan, mungkin kalian tidak ada satu sunnah yang tidak kalian lakukan. Sholat sunnah tetap, baca Quran tetap. Setelah dicek ternyata tidak pakai siwak. Kemudian besok paginya Sayyidina Khalid menyuruh semua pasukan untuk pakai siwak. Kemudian dia pergi mengambil kayu siwak di pohon-pohon. Setelah di pohon, dia datang menghadap orang kafir sampai ngadu siwak, menentan. Kemudian orang-orang kafir tadi mengatakan, yo, ya gembira dengan Islam nih. Dia sedang ngapain? Mengasah giginya untuk memakan saya. Nah, ia sedang asah gigi. Kemudian orang kafir tadi langsung takut hanya dengan melihat para sahabat memakai siwak. Kemudian mereka langsung masuk Islam. فلا تحتفظ بسواك واحد، ينبغي أن يكون عند المسلم 2 أو 3 حتى إذا ضاع أحدهما تجد الآخر. نحن نعرف الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري رحمه الله، وشيخنا الحبيب زين بن إبراهيم بن سميت رحمه الله حفظه الله، في كل واحد عنده تقريبا 10 أسوقة. يعني الحبيب زين معه سواك في هذا الجيب، وسواك في الجيب حق الجبة، وسواك جوار السجادة، وسواك قبل أن يدخل إلى الحمام إلى الطهارة، وسواك في السيارة الذي يذهب فيها إلى الحرم ويأتي، يعني بحيث لا يجعل هناك طريق للشيطان أن يجعله ينسى. وهذا جربوه، إذا أحد استطاع أن يحتفظ بالسواك أسبوع كامل يصلي الصلوات الخمس ولا يضيع منه السواك، فهذا رجل الذي يستطيع. في العادة أنه يضيع أو ينسى. Yang paling bagus, paling sholah, nenek berdua siwak sekek doang, tapi lebih dari 1, 2, 3 atau bahkan 10. Nah, berdua siwak supaya tidak ada kesempatan lupa. Tidak ada kesempatan lupa. Jadi guru beliau Al-Habib Salim bin Abdullah Syatili punya siwak banyak sekali. Kemudian Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit hafizahullah berdua siwak 10. Sekek le kantong jubah, sekek le sejadah, lah paham bahasa Arab. Kemudian sekek le dalam mobil, sekek le juru lawang Nabi, lawang WC. Jadi tidak ada tidak ada kesempatan tidak memakai siwak. Apa sebabnya? Supaya setan tidak bisa mendekat. Nah, coba, jadi setelah ini kita coba beli siwak luwe-luwe, tolok lembe, kemudian dalam seminggu saja, kita tes diri kita dalam seminggu saja. Kalau kita bisa selama seminggu setiap sholat menggunakan siwak, insya Allah setelahnya kita akan bisa istiqomah. Dan ini luar biasa, seminggu sembahyang menggunakan siwak luar biasa, karena biasanya orang tuh sering lupa. وستجدين إذا استمريت أسبوع كاملا بالسواك تغير في حياة كل منكم إلى الأحسن بإذن الله تعالى. Insya Allah kalau kita seminggu istiqomah setiap sholat pakai siwak, setelah seminggu kita akan merasakan perbaikan dalam kehidupan kita. وكما قلنا إذا لم يجد هذا العود الأراك ولو بإيش تيسوا هذا المنديل أو هذا، إذا لم يجد السواك، ولكن لا تتركون الآن السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء إن شاء الله. Kalau suatu ketika lupa bawa siwak, boleh kadu kain atau kadu tisu basah. Namun lupa jauh siwak, tapi usahakan kadu siwak arok. باقي معنا الدعاء. ما هو الدعاء الذي يقوله المسلم عندما يستاك؟
Nah, kemudian sekarang doanya apa? Apa doanya ketika memakai siwak? Allahumma bayyid bihi asnani. Doanya Allahumma bayyid bihi asnani. Hafal? ما معنى هذا؟ ما معنى اللهم بيض؟ كيف تشرح لهم؟ Doanya apa? Allahumma bayyid bihi asnani. Apa artinya? Ada yang tahu? اشرح لهم ماذا يعني بيض؟ Jadi Allahumma bayyid bihi asnani niki artinya ya Allah putihkanlah gigiku dengan siwak. وشد به لثاتي. هذه اللثات اللحم الذي فوق الأسنان. وشد به لثاتي. Kemudian wasyudda bihi lathati artinya kuatkan tapi ya daging yang ada di atas gigi niki. Ayo kuatkan itu ya Allah. Itu artinya. وثبت به لهاتي. هذه اللهات في الداخل هكذا مثل اللحمة الصغيرة في أفلام الكرتون يضربون هكذا. هذه اللحمة الصغيرة التي تخرج هذه اسمها لهات. Kemudian wasabbit bihi lahati, kuatkan juga dengan siwak lahati. Sak kode di dalam niki, nggih sak meling gambar. Tapi aran. Anak elak. Ya, kuatkan juga anak elak. Betul tonde niki. Itu juga dikuatkan. Doanya memakai siwak. وبارك لي فيه وأثبني عليه. هذا الدعاء كامل. وبارك لي فيه يعني في هذا السواك وأثبني عليه يعني أعطيني أجر عليه. Kemudian wabarik li fihi dan berkahilah diriku dengan siwak ini وأثبني عليه. wa'athibni alaihi dan berikan pahala ketika menggunakan siwak, meminta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وفي الختام نشكر لكم حسن الاستماع وحسن الاحتفاء بنا، فجزاكم الله عنا خير الجزاء. ونحن في المدينة المنورة على مثل طريقتكم، وفي مكة المكرمة وفي تريم وفي مصر بلاد الأزهر الشريف، هكذا في ربيع الأول وفي غيره نحتفل بالحبيب صلى الله عليه وسلم فرحا به. Dan pada penutup
akhir majlis ini beliau menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh yang hadir sudah mendengarkan dengan baik sampai selesai. Dan apa yang kita lakukan pada siang hari ini yaitu perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam persis sama seperti yang kita lakukan di Madinah, di Makkah, di Yaman, di Mesir. Jadi setiap bulan Rabiul Awal kita semua merayakan kegembiraan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فينبغي لكم أن تتدارسون أخلاقه مع الأولاد ومع الصغار هكذا حتى ينشأون متعلقين بالحبيب صلى الله عليه وسلم. Kemudian juga beliau memberikan nasihat kepada seluruh yang hadir untuk membiasakan anak-anak pelungguh sami akhlak-akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tumbuh dalam hati mereka rasa cinta kepada beliau. يعني المرأة لما تعلم ولدها في الوضوء أن يغسل وجهه يقول إيش نويت الطهارة للصلاة ثم تذكره أنك الآن تغسل وجهك لأنك إن شاء الله في يوم القيامة سترى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فتغسله الآن حتى يتهيأ أن يرى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi beliau memberikan satu cara bagaimana mengajar anak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ibu-ibu di sini melihat anaknya wudhu dan membasuh mukanya sambil membaca niat, katakan, sampaikan kepada anak, wahai anakku, saat ini engkau sedang mencuci wajahmu di dunia untuk mempersiapkan wajahmu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. وعندما تغسل يدك اليمين هذه إلى المرفقين تتذكر أنت تغسلها لأنك إن شاء الله يوم القيامة تصافح كفك كفه صلى الله عليه وسلم. Ketika bija jari tiang pelungguh membasuh tangannya yang kanan, sampaikan kepada anak, wahai anakku, dengan tanganmu yang kamu basuh saat ini, insya Allah besok di hari kiamat dengan tangan inilah engkau menyalami tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغكم الجميع إن شاء الله زيارته صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة ويكرمكم الله إن شاء الله بالحج والعمرة كرات ومرات إنه أكرم الأكرمين. Dan beliau mendoakan tiang pelungguh sami semua yang hadir di sini mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk naik haji, untuk umrah, untuk ziarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. ومن المعلوم أن أناس استطاعوا أن يذهبوا إلى مكة وإلى المدينة وأناس لم يستطيعون فأكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتهم. Masya Allah. Sebagian orang ada yang mampu memiliki harta, memiliki uang untuk melaksanakan haji umrah dan berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu alas badiam dengan yang berdua kepe. Isin lalu umrah, isin lalu haji, isin lalu ziarah. Tapi sebagian orang ada yang didatangi langsung ke rumahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هو بنفسه قال من رآني في المنام فقد رآني حقا. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dengan mimpian aku dalam tidurnya, maka pasti dan pasti dia akan melihatku dalam keadaan terbangun. الذي يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فسيراه حقا في الدنيا في حياته. قال العلماء حتى قبل موته ولو بلحظة يأتيه رسول الله ينظر إليه ثم يذهب عنه. Barang siapa yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya, maka pasti dan pasti dia akan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terbangun. Sekalipun beberapa saat sebelum meninggal dunia, dia akan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والحمد لله أكثر الأمة المحمدية يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل شهركم هذا شهر الفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. Dan beliau mengatakan bahwasanya banyak sekali orang-orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya lek bulan Maulid niki. Ya tahu dengan luek ngimpi Nabi. يا رب انظر لهذا الجمع يا مولانا واجعل له نهج الرضا ديدانا وصل يا ذا الجود والإرفان على النبي بهجة العشاق وآله وصحبه خير آله ما مزق الشوق حجاب الراني والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
dapat kami terjemahkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.